Oriental. Ay, depende pa rin. Depende. 20 years old. 20 years old? Louie, oh. 28. Ayoko. Hindi ako bibili. Hindi kasi, Depende. Hindi na. Lumaki sa parents yun Hindi pag ko ganun. nakitingnan. hindi kasi Louie, minsan kasi depende na rin sa tao. Kumakain din, Kung pare. ano. Ah, Ito, oh, yung ano, oh. Mga, yung $10. Ako sa totoo lang Hindi ako naman, bumili. may, Kala ko sa may, GP. may immaturity pa rin naman ako. Pero, Oo, lahat naman ng tao meron. Pero makikita mong Yung mature ang bin- tao ah, pag he can parang say ano eh, sorry but parang then nahaklag improve yung account eh. himself. oh yeah. Yun ang importante. Kasi, plus yung communication din sa ugali ako. ugali. Oo nga si ano, Ugali. ah, Ugali. makikita mong mature yung Communication. tao pag he can say sorry. Tapos Nag-smoke mid, talagang nag-smoke nag-ini-improve niya yung sarili niya. Ah, pero pag palagi pa ulit-ulit, Pag paulit-ulit, Iba na manipulation yan. Ano ba dito? Gaslighting, manipulation, mga ganyan. Ingat mid, ah. Sabi. Wala pa, soba lang. Ayun na. Ayun na, may ISO na. Pumasok na lahat. ISO brim ah. Reloading. Umatras. Anong smoke yan? One way. One way. Kanino? Sa atin. Ginagawa ko. Yung para sa atin. Pero nakapush ako dito pag Right nag-smoke here. ako. Rotate nga isa pa sa B. Chamber. Planting na. B. Close. Spike planted. Nice. Good shot. Good shot. Ayun na, nasa mid, likod mo. One enemy remaining. Nice. Bad smoke. Close yan na close. Dito. Hapit. Nice. Good shit. Sa'yo na. I can't look. Kailangan natin ng ult. Please don't blow up. Dancing vacuum deactivated. Ang Kahit bobo naman ng killjoy. Hindi pa ako pinatay kanina. Here. Ina-knife ka? Naka-knife? Oh, nice. Naglalakad ka ba? Na-one tap ko tuloy siya. Body shot. Makita ko lang na makapatay si ano. Ay, si Renji nga. Uy, nakadalaw si Renji. Ito lang. Pag Si nag-tap. Reggie, ako yan. Ay, ikaw ba? Kaya ano yan? Strike. Si ano? Bull buy. Si Brian. Ay, sorry. Hindi ko na pwede. Hindi mo makikita magano yan. Reyna yan. Bobo mag-Reyna yan. Bahira lang. Pinakamadaling ang play gamitin si Reyna. Eh. Pero, ewan ko. Smoke mid ulit. Close. Wala nag-cross ah. Eh, ito. Drop in a smoke. Droning. Second Bilisan out. mo. Pick upin mo. Gako. Multiple. Uy, tabi. Pasok na. Planting. Spike planted. Top side. Low na yun. 66 top side. Bumaba. Low na rin yung Remaining. KJ. Low na yun. Binaril ko na yan. Low na yan. Baril nyo. Low na yan. Patay na, ayan na, sa likod mo. Low na yan. It is over. Good shit. That was good. Another round. Nabiglang liko. Nabiglang ligaw ni Renji. 2-0. 2-0. Okay. Zero Okay. lang ako. So, nakakang magaling. So, sa una lang eh. Pag intro lang lagi, no? Intro boys. Pag ito hindi nag-check ng corner, hindi ito mga flat. Ah, Pag hindi ito nag-check ng corner dito. Sumisipo Right dito. here. Dito. Sa inyo. eh, Putang ina mo. Dito sa inyo ang puta. No peeking. Retake na lang ito kayo. dito. No peeking. Taas. Bato. Yeah. Bobo dun. Spike planted. Naglalag ata si ano yung kanila.
player Likod, likod, standing. likod. Mid. Good try. NT. Bonus round. Sige na, tutulog na ako. Enjoy kayo dyan, ha? Gipar. GG. GG. Ay ka, mag-ingat ka dyan, ha? Oo. Ay. Oo. The joke lang. Ingat ka daw sa puti. Ingat ka daw sa puti. Alam mo, Sige. hindi nakaranas na ako nung ini-stop ako araw-araw. Like, Ah? 8 person. Huh? Oo, may stalker ako in person noon. Pinipicturean niya pa ako. You, what the fuck? That's Grabe weird. naman yan. Super fucking weird. Edi pinapulis nyo. Smoke mid ulit. Hindi naman ako siya. Invading my presence. Pare, Sorry, pare. par. Tang, ina mo? Sabi mo, Kita ako, pera par. din yun. Pera din yun, bro. Ah, sige na. Drop in Bye. a smoke. Ingat. Bye. Enjoy kayo sa laro nyo. Bukas ulit. Baka may mid Meron ah. sa B ah. Meron sa B. One belt, one Meron. Oo. Saan? May narinig akong footstep. Natimbalt ako. Watching here. Oh, dito na. Market dito pa horse. B. Dito Reyna. Ang ina mid. Sorry, nagbuka ako. Spike down. Nice B. one. Nakita ako dun? Last player standing. Spike planted. Kitchen. You lose. Save mo na lang. Save. Drop in a smoke. Empty. I'm Please do better not with mistake chamber my pa lang. smile. Siguro na I umay take lang this ako song sa very seriously. sarili ko. Naumay. Na umay lang ako sa sarili ko. Saving ako ah. Save. Hap lang pwede hap. Kung meron. Basta 1718 pwede. Par, pa, baril ako na ano. Lagi ba dito? Right here. Oo. Here. Again, hindi ah. Hindi, tama yan. Ano? Binak! Smoke mid ya. Enemy Oh, spotted. nakita ulit ako. Drop in a Hindi smoke. naman to. Saan nagbalan? Dito ngayon. Right here. Binago. 101 yung ano, Reyna. Huwag mo na kayo mag-pick. No peeking. Wala pa. Isa pa lang ah. Nag-smoke na. Magpa-mid ka na, Soba. Have one of these. Wala pa nga eh. Not ready yet. Cutting their vision. Drop in a smoke. Fake. Dahil. B. Soba was mid. 101. You should run. Di pa planted ah. 30 seconds Not left. peeking. 101, tatlo na. Spike planted. Likod. Dito. Last player standing. NT. Kago, low HP sila lahat. 1 HP. 101. Except yung ano, Try Soba. catch Yung me. Brim, putang ina nun, 91 ko. Ulo. Na-dart ko par. Kaya nga eh. They are so dead. Gusto ko i-rush, tutang ina. Rush mo. Smoke yung belt. Di pa Bakit naabot. mo? Ako na, B. Gago, naulo. Scanning ahead. Dito ah.
It's you and me. Smoking. Drop in a smoke. Prepare for hellfire. Hello? Iniwan ako? Nice kill. Ay, gago. Spike planted. Wait mo. Ayun, kita mo. Sa box. Drop in a smoke. Ako, wala pa ako napatay. 1-4. One enemy remaining. May ulti. Nowhere to run. Nasa mid. Hap mo. Sige. Don't rush me. Bobo. Puta ka na, patay pa ako. What do you say, drone? Ready Need a to drop. stretch your wings? Need a drop. Hindi tayo pambili. No money. Baka naman, biglang liko, maya na yung short dart mo. Ang ina mo naman. Sabi po. Oo, yan na yan. Ako na, Push mo nga, push mo. Pukin na naman. O, dyan Push ako. mo. Dito ka. No peeking. Dito ako. Diyan ka sa kabila. May turret, gago. Putang ina mo. Killjoy pala, hindi Pushing turret. B, ah. Pushing B. Pushing B. Gago. Tube. Last player standing. I can't miss. Isa pa, under. Empty. Ikaw, Nabig. My titibag. ult is ready. Oh, this reminds me of this one time. Titibag ka, bro. Actually, Tinitibag mo ako. Never mind. Sige. Gusto mo ma-sheriff? RJ? Galang kita. Binalam mo ako eh. Hindi. Ba't nandito kayo lahat? O, kanan nyo. Dito, ikot ako. Diyan kayo. drop in a smoke. Early smokes yung brim. A. Watch out yung tube ah. Scanning ahead. Nagchuchub lagi yan. Arena. No peeking. Putang ina mid. Tube. Tube! Putang ina mo. Natawid na? Oo. Di pa, gago. No peeking. Putang ina talaga na yung killjoy na to. Likod niya. Last player standing. Enemy. Spike planted. Flawless. Killjoy kanina pa. Judge. We got this. Tagaan ko eh. Ubusin na natin. Tapos huli natin yung killjoy. Rush ko nga. Dito guys, pwede. I'm gonna take the risk. Uy, naglalaro si Lazy Kid Yun nga eh. And rank. Pilipino ba yung binila mo? Hindi. Ah. Drop in a smoke. B, mid. Sabi ko na eh. Patras na ako. Tube na. Mid pa. Oops. Drop in a smoke. Planting B. Neutralized. Dead. Spike planted. One enemy remaining. No charges left. Dito sa taas. Sa taas pa. Scanning ahead. No peeking.
Nice one, Renji. Kuha lang ang baril, kuha lang ang baril. Kuha lang ang baril, putang ina neti. Sige lang. Okay na. Uy, nice. Saber, putang ina. Good job, Renji. Wala mo lang ganun. Peng, Putang peng, ina peng, mo. peng, peng. Wala. Hindi naman impressive eh. We move in. Okay, okay. It's okay. Okay lang. Huwag ako So, Wala ka namang ginawang magaling eh. Here. Kahit na! Putang ina! Akin yung last kill eh. Naka 3k ako dun Mas eh. mo kagad dito, par. Saan? Dito. Ikaw, 3-6 tayo. 6. 69. No peeking. Gago. Finish na, finish na! Here. On my mark. Enemy spotted A. Dropped in a Planting. smoke. Reloading. Spike planted. Dito. Top side. Target down. Dead. Block in sight. Block in sight. No peeking. Andyan, walbang mo, iwalbang mo. Picking ako par. Nice. One enemy remaining. Ay. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. Reloading. Itong champion na kunay, ito yung una, di ba? Hindi, Need to karambit Yun yung una. pangatlo. Kunay yung pangatlo. Ang dalawa, balisong. Ang pangit naman ng kunay. Pag hindi siya ganun ka, ano. Hindi siya umiikot bro. Yun nga eh. Kapag nag-switch lang. Dito ulit. Dito, harapan. It's you and me. Uli ko. Back like I never left. Revealing area. There they are. Iano nyo. Double. Shot. Spike planted. Ina. Cutting their vision. Ako napatay. No peeking. Last player standing. Top side. Nakaisa. Last round before the switch. I didn't Tama na, care last if you time do na it. pera. Just spend all your money. Maybe buy a shorty or two. kasi ito mag-ult ako. Ito, mag-ult ako. Ako. Ayun, si Biglan ko. I-drop mo na lang, drop mo na. Ikaw, Renji. Ayaw mo, liko. Kailangan ko ng dart ni Top A Sora. tayo. Masira Ano ako. ba? Saan? Ang taas naman nun. Pasmok. Okay. Drop in a smoke. Nowhere to run. May HP ako. Drop Ito in a yung paa mo smoke. dyan dito. Spike planted. Last player standing. ND. Switching sides. Don't be spending too many brain cells figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. Reloading. Puro taga-kali, oh.
Try ko kayang i-leaders ng Valorant. Paglaro pa kaya kayo. Kami? Huwag naman kami. Yung kalaban. Hindi, yung Valorant. Pag leaders mo kasi Valorant buong game. Buong ano? Mawala kalagayan namin. Medyo ka na lang. Nasa smoke yan. Right here. Tara, B. No peeking. Enemy Soba low, soba. Low. Rotate na. One enemy remaining. Putang ina mo. Gun here. Likod. Sheriff. My city needs me. I can't be away for long. Let's send Tangan nito ni Renji, ako nagpakuha eh. Akin na yan. Ha? Akin na yan, bumili ka na lang na sa'yo. Meron kang ganyang skin. Wala. Marshall na lang ako. Marshall, di naman nakakatama. Need a drop. Oh, Kaya, pakin nyo. Laro lang kayo. Ay, Drop in a smoke. Oh, baka gusto nyo Push baril yata eh. ulit. I got the spike. kita mo yung binabaril ko? Ah, sa baba. May flank. Close. Meron din. Careful here. Pabalik ako. Reyna and ano, bring dito. Reyna dito. Ay, gago ka, puta ano, nag-ult ako. Gago na, plant na, isa lang yan. Drop in a smoke. Dito, isa, orange. Planted. That's one. Sa isomid, killjoy No ano. peeking. Ayun, nandun na. May Dalawa orange. Push pry! Ay, Renje! Have one of these. One enemy remaining. Oh, And that's another dead one. You know, I could just outlive them. Renji, palit nga tayo. Nah, bullets are quicker. Hindi ka na magmamarshal. Patang ka na. Okay na Pumasok rin ka yung bilis. Mas mabilis ka pumasok kaysa sa akin eh. Sana all. saan? Kaya ano? Saan ka nagsasana, all? Mabilis daw. Ano, mabilis pumasok. I'll find them. Pasugin Quick. Wala akong masabi. Drop in a smoke. Pushing in. Gago. Andiyan yung brim mid. Out ako na. Dami, killjoy. 3. Pushing yata yung Brim, ISO. killjoy, Smoke nga ulit. May tsaka... smoke. ISO 8. Corner ako. No peeking. Meron sa mid. Right. Ito Help me dito. Drone ko. Deploying drone. Meron dito. Dalawa. Mid. Wala, clear. Drop in a smoke. Smoke plant. Smoke mo yung heaven. Oh, never mind. Diyan ka lang. Planted. Hide lang. Ayun o. Reloading. Pasok. 8 seconds dart. Not ready yet. Ay, nakita ka. No peeking. Ready mo TP mo. Revealing Ano area. ready? Here. Found. Down. Enemy spotted. B. Close, yellow. Meron na yellow ah.
standing. My ult is Push, push, ready. push, push! Back like Huwag na, huwag na! never left. Na! Low na yun, kill eh. Push, push, push. Bing, bing, Tumakbo bing, siya. bing. Oh, makbo. NT. Wala, napindot ko agad eh. Nag-line up yung dalawa. Pabay, pabay. Panya ko eh. Hindi pa magaling ang EP ko. Tangin ang bobo ng jet natin. Napatay siya doon. Bobo nga, bobo. Pang ina nyo. Machine ko. Push na lang kayo. Ako na bahala dito. No Naman niya ako. peeking. Recon. Wala. Delay recon. Ay, siya dito. Ako na. Alay. Bang ano. Asa ko, bro? Isa lang smokes ko. Last player standing. 80. Spike down A. No peeking. So close. Enter. NT. Ang kilo. Tara, mas madali ata, B. Tara. Try natin, B. Try natin. They'll see before they Pwede, parinig lang ng tape. Ah, magfe-fake dart ako dito. Punta tayo, B. Mid ako. Para sa... Tingin nga ako niyan. Okay, Cash. Yung bagong skin. Bandal. Merci. Tingnan natin. Walk lang kayo dyan. Smoke yung mid. No peeking. Finished. Go, 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 go. Drop in a smoke. Kitchen, ah. Ingat naman. Spike planted. Dito, dito. Matras ako ah. Hide lang, tago lang, Reggie, tago No lang. peeking. Kito, orange. Pik-pik, ay ka. Gang. Scanning ahead. DK ako. Anong na, Bry? Last player standing. Sticking ah. Ang ano, dalawa. Lumabas dalawa. Ult pa ako. Threesome. stay alive. I want their Dalawa life, daw eh. not yours. Pengi ulit. Bandal. Ay ka! Bilang kita. Bandal. Merci. I get what I want. Smoke ba yung mid? Huwag na. Pwede. No peeking. Bad smoke. Drop in a smoke. Still inside. Go, go, go. Parasite. Reloading. Spike planted. Bad plan yan. One enemy remaining. Yeah, bakit? Ilipas ko lang dito. Dito. Yeah, lipas ko lang. Flawless. Gun here.
Take aim, then fire. Let's not complicate Napatay ko it. yung Reyna mid-air. Ang lupit. Time to sleep, time to sleep. Trabaho na naman bukas. Good night, guys. Trabaho na bukas. Tatrabaho pa? Wag na. Wala na pera, guys. Pabili ng ano. Ay. Tara po sa ating mid, Bray. Wait lang. Dart. Free fire marami. Marami mid. Spike drop. Nagparinig ka eh. Hindi oh. Hindi siya. Sirain mo. Wag wag. Dami. Gone. Gobi. No peeking. Huwag ka magpapakamatay. ISO going mid. Dito na. Drop in a smoke. Ano na, Bray? Dito. May shield ulit yung ISO. One enemy remaining. Last A. Dito siya. Somewhere there. My ult. Yan na, flank pala. Nice. Tangina piso yung buhay ko, gago. Anong baki ko? Weapon choice. It is so Kung ino-order personal. dyan, sarap pakausap ang putang ina mo. Tells me who you are. Gago. Sarap pakausap. Kwento mo lang, share mo lang. Share ko lang eh. Ay, Magdadaya mo ina na ata yung account na yan ah. RNG. Ha? Magdadaya mo na yan no. Ilang arar ba? Konti na lang Tara, RR. rush tayo. Flat, ano to eh, flat 3, nasa 60 plus. RR. Or ano, 70 yata, di ko sure. Scanning ahead. Dropping smokes. Putang ina mo, 87. Dalawa yun, RNG. Planted. You should run. Reloading. Tingnan sa taas sa baba. Not ready. Baba. Diffusing. Last player standing. Detain ka. Saksakin ka pa. Akala ko Reyna ako, putang ina. Akala ko rin eh. Oh, huli. Natala mo ako, putang ina. My ult is ready. We know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Sorry guys, sorry. Sana may mag-fit sa mid. Kita. Sino ba nagbibisa kanila? Brimstone? Brim or Reyna. Watch this. Multiple enemies mid. Dalawa mid. Spike drop. Pushing. I got the spike. Gobi. Dropping smokes. So, pwede mag-tetalot. Not ready yet. Patay mo, Bray! So dito. 10 seconds mo. Run. ISO mid. Dalawa. Not ready yet. Ang ano, Not grabe. ready yet. Grabe Ako ulo muna niya. Not pitik. ready yet. Revealing area. No peeking. Ano mo? 130, ano? Kill down mid. Like I never left. One enemy remaining. Backside. Run. Backside, takbo na. Differences. Grabe mang ulo yung ISO, men. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. Ulo ka pa.
Luluhan na rin kasi. Oh, duhan Tuluhan mo daw kasi. Pag inulungan ka, uluhan mo. Pag pinakitaan ka, pakitaan mo din. Get on with it. Tara, all rush nga tayo. Hindi ko na i-smoke yung mid. Para Huwag na. kung ano naman mahuhuli. Blinding. Ay, sa panigurado. Dropping smoke. So, pwedeng umalis dito yung repair. Ayun, no. Spike planted. Dalawa, naka-shotgun yan. Have one of these. Oy, trade ka! Oh, ako? Trade 30. Player standing. Hindi mo kita. Hindi kita. Okay na? Match point. If you are not doing well, keep trying. Tangina You ito, must legit, stop hindi the nag-push currency. dito eh. Ang bagal eh. Sino? Ikaw, Gago? Dito na ako? Sa likod na ako? Mid na ako. Ni-smoke pala ni Nag-dash in ako sa ano? Here. hindi nasa smoke si Brim kanina. Dito ako duman, hindi ko nakita. Nasa smoke. I love this part. Nataas ako duman eh. Dito na ako nag-dash in. Tapos pumunta na ako backside. Dito. Huli ka? Team Bray. Dropping a smoke. Doon lagi siya nagtatago eh. Tinaray ko doon. Sa taas. Ay ka. Hold lang, huwag kayo mag-make noise. Dito. Putang inang 105. Last player standing. Dropping a smoke. Ano nalaman nun? Basset. Backside. 30 seconds left. GG. GG. Defenders win. Good night guys. Galing ng ay. GG. Good night Wala nga, guys. no?